Bola. Uno bola. Aha. Después otro bola. Aha. Pasa bola. Ah, caramelo. Aha. 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 Oh, kinakain yan. Caramelo, todo caramelo. Así. Aha. Después. Happy birthday. Abre. Uno. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Misa. Despacito. Despacito. ¡Mira! ¡Ah! Good afternoon po mga amigo. Good afternoon, Kian. Daddy pangit. Daddy pangit to. Hindi na ba magkamukha daw tayo? Hindi daw ako magkamukha tayo, so ibig sabihin pangit ka din? Hindi. Ikaw, hindi ganda. Hindi ko ganun. Download mo na, di ba? Magandang tanghali po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Nandito po si Kuya Raul, ang medyo pasmadong bibig pero pasmado talaga. Si Chuchan halika rito. Maglalaro tayo ng Bumblebee. Nan. Ay, may baril pa. So for today's video mga amigo ay isusurpresa natin si Misma. Alam mo ba? Kasi si Tita Mariton, nag-share siya ng bigyan daw ng pera si Misma. So, kaysa ibigay natin kay Misma yung pera, naisip ko, meron tayong eksena! At nandito po tayo. Ay, may pakita ko sa inyo mga amigo. O, tingnan nyo, kaninong piko yan? Kila Sophie. Ayan. So, ayan na po mga amigo. Vamos! Happy birthday to you. Ay, tayo ko pa din yung piano. Happy birthday to ikaw. Bertres. Ano ba yan? Ano klase yan? Pero guwapo ha? Yo quiero esto. Por favor, misma. Happy birthday to you. Happy birthday. Salamat nila po si Sophie. Sophie, ano, kinain mo kanina? Ha? Ano? Rice? Rice at saka ano? Saging? Ano pa? Lakin, mangga. Meron siyang may kinakanta mo? Yung ano? Yung sa may, yung sa may mall, ano yun? Pagkay si Sophie, Sophie, Tude tungkade, tingge tude pere tissano sida, tingge tude yo, la tiro dum kitambora. Guys, Sophie Ano? May pwede lalo din. Gano'n tayo pagkakain. Michelle, pasok! Alika! So mga ano nangyari sa pizza battle pinagsama-sama? Ang tawag diyan ay overload. Overload pizza ni Bibian. May pizza yan, kaso pinagsama-sama tinanggal sa box. Itawag yan ay overload. Overload pizza at saka overload chicken. Ay na. Charararararan. San? Oh. Icha. Oh. Icha. Oh. Icha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños toda, cumpleaños feliz. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati. ¿Quién cumple? ¿Cuántos años tienes? 20. 20. Ay, lagay mo na yung cake, Romeo. Pone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
ko, kay Bonita. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang bati. Dun. Oh, anong wish? Ano ba yung wish? No, pag-alabela? Paano ba? Pag-alabela misma! Brother! Espera! O, ano wish mo kay misma? Wish? Misma, palagi magpapakabait. Tsaka lagi masunurin kay Chamame. Okay, ikaw, misma. Misma, Diyos bendiga. Aha. Maging mabait ka kay Kamame. Ano pa sabihin mo? Ano? Maging magalang ka. To speak out to mama, to Espanyol. Papa Bonggay también, para respetar Papa Bonggay. Respetar Mama Nina. Respetar Mama Marta. Oh, ito. Ikaw, ano, wish mo kay misma? Ano? My birthday. Happy birthday. O, ikaw, ano? More birthdays Ito ka. to come. Ikaw, Chuchen. Happy birthday, Ate Misma. Happy birthday, Ate Misma. Dali. Ikaw. Happy birthday. Birthday, Misma. Wish ko sa'yo good health, saka sana mag-aral ka ng mabuti. Sujar bien. O, ikaw. Para misma. Happy birthday. Ano pa? Ano? Let's play tayo. Ano? Respect daw kay Bibian. O, ikaw, Amir. Parang maligtad na. Dapat ikaw siya ang ikaw respect. To respect misma. To respect. Aha, si ikaw ano kay misma? Happy birthday, Miss God bless you. Ay, Grace! Galing sa amin. Alika dito, Alima, ikaw. Ano? Oh. Que Dios bendiga misma. Aha, ikaw. Ayan. Con misma. Gracias. Gracias por llegar el día de hoy y que haya tenido que cumplir estos años hoy. Le doy gracias a Dios. Meron kasi namatay si may namatay sa kanila. Deka, ano? Mensaje vas a hablar. Misma, ¿quién nos ha Masahe. Ganda nga eh. Ayer mandó dinero para celebrar mis cumpleaños. Nako. Oo nga. Sasabihin ko kasi merong namatay na kapag si Mami. Kaya ayaw sana niya. Kaso nga na-surprise na kaya sabihin ituloy na natin birthday ni Ma'am. Kaya kay simple, tinuloy po natin. O ayan. Aura! Sakar misma. Una. ¿Cómo se llama esto? Mariposa, oh. Misma. Sakar, una mariposa. Una mariposa, sakar. Uno. Más uno. Una mariposa. Una mariposa. Misma como una mariposa. Solo mariposa. Así. Tagalimati mariposa. Arriba. Era. Tingnan natin. Era. Ang ganda ng cake niya. Oh, diba? Ganda. Misma, may mariposa. Ayan, nagaya natin. Nagtukar. Solo misma. Espera. Okay, espera. Ponte aquí, okay. Misma. Hay que sacar de vela. Ajá. Después, ahora sacar de esto. Bola. Uno bola. Ajá. Después otro bola. Ajá. Pasa bola. Ajá, caramelo. Ajá. Kinakain yan. Caramelo, todo caramelo. Así. Ajá. Después. Happy birthday. Abre. Uno. Tranquilo. Tranquilo, misma. Despacito. ¡Leva! ¡Misma! Ayan na! Di ba? Di ba kita? Ayan na.
Tranquila, tranquila. Ayan na, tranquila. Sabi, Misma! At tú pwede comprar uno. Telefono. Ayan na. Muchísimas gracias, Tamarito. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Masarap. What is this? Candy. No, hindi candy. No candy, solo esto. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños. Ngayon, feliz. Masarap tong cake na to. Está bien. Gagapam. Ang ganda, no? Oo. Ang ganda. Hoy, masarap yung cake, di ba? Está bien mo, mira. Ako. Sarap. Hindi masarap. Ayoko. Masarap, masarap. Hindi masarap. Bro. Hindi masarap. Ano? Hindi masarap. Hindi masarap? Ko, Misma. Habla ko na, Tita Mariton. Thank you so much. Very much ito na lang isa. Cumpleaños feliz. Mira, dami. Para kay Misma yan. Kain na kayo. Birthday daw niya October, siya daw September. Eh, Gusto daw ano? niya na Esper, Amir, depende. Depende. Birthday, ikaw mabait. Pag mabait, Bibian, good. Bert, tu cumpleaños. Ano? Uno. Kain. Está bien. Quiero ver. Sí. Tamarito tiene que verme como yo pongo. Vale. Okay, quiero ver. Dame uno. Thank you for me, chop y pastel. Thank you. God bless you, Prem Imanga. Aha. Charara. Ay, nasi. Thank you. Ang sarap. Masarap yung ano? Bili tayo soft drinks. Thank you so much. Sarap. Ang sarap ng cake na to. Pero masarap, no? May cake niyan. Sarap ng cake na to. Sarap ng cake. Baka malaman din ko. Kumain ka ng cake. Kain na tayo. Chujan, ay kinakain mo. Pizza. Sentar para natin mami. Sentar, maupo ka na. Upo. Nahihiya. Ayan, kain na kayo. Masarap yung cake na to. Tingnan mo. Camera ka misma. Dulce. Sophie. Por eso, su barriga, mira, gorda. Como... Cuchara de salsa. Cuchara para comer pastel. Ayan na. O, di ba sarap? Masarap yung cake, ano? Wow. Ano, di ba, Miss Biel? Masarap. Ito rin, oh. Sophie, halika rito. May surpresa ako sa'yo. May surpresa ako sa'yo. Pakita mo muna kay Ate Mariton yung favorite mo sayaw. Bumblebee. 1, 2, 3, go! Sweetie, the bumblebee. Na 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 na. Na 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 na. O yan, o. Sera tu ojos. Hacer tu ojos. Umpizara. Abre tu ojos. Wow! O más esto. Wow! O más esto. Wow! O más esto. Más esto. Ang haba ng wow. Oy, ano masasabi mo kay Tita Mariton? Thank you. Ano? Tagalog. Thank you very much. Ano pa? Tagalog. Maraming salamat po. Galing ka. O, di ba? Para pang birthday Sophie. O, dahil pera. Ano bibili mo dyan?
Candy, Candy. Bawa tumawa, padak, kwento ko, Candy. No, Candy, ropas. Oh, ano? Masaya ba? Masaya? Aha. Mame! Mame, oh! Dala ito mo, Ler! Ayun. Parang si Chamami, eh. Kain na kayo. Ano, Alima, masarap bang pizza? Ha? Ayan pa mga amigo, tayo po ay kumain kasama ng mga bata at syempre birthday ni Miss Ma. Bakit nasap ng cook na malamig? Ganito oh. Yung sa bote kaysa yung nasa may plastic. So, Chen, ang dami mo nakain. Balat na naman kinain mo? Ha? Balat na naman? So ayan pa mga amigo, maraming salamat po. Happy birthday Miss Ma. Thank you so much po sa walang sawa niyo po panonood sa ating video. So maraming salamat po mga amigo at God bless. Adios! Bye-bye!